Guys, good morning guys. Ito na naman kami guys, mukhang makakahuli na naman guys. Oh! Woohoo! Woohoo! Ito na naman guys. Ang laki-laki na naman. Guys, hindi na mayroon to ngayon guys. Kakahuli na talaga guys. Ito. Pala kay Cherry guys. Shout out dyan sa maipit montani ba? Anga, oy. Laki-laki naman yan. Anga, oy. Nice. Laki. Anga, oy. Anga, oy. Kawali. Tanggalan na ba? Iangat mo. Iangat mo. Oy, i-close up natin guys. Once upon a time. Pero hindi pa naka-break guys.